नमस्कार जय श्री जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर आज वीडियो को बंधु माने संध्या काल रे घरर परिवेश सबुठारु अधिक संवेदनशील रही थाए। एही समय रे जदि घरर मुख्य द्वार सफा रही थाए, घर शांत रही थाए एवं घरर परिवेश सकारात्मक रही थाए, ताहेले आपणकर घर को सकारात्मक शक्ति गुड़िक सहजरे प्रवेश करे बोली माना जाई थाए। आपण माने ध्यान देइथिबे जे संध्या समय रे अनेक घर मानकरे मन भारी लगे किंबा छोट छोट कथा गुड़िकरे झगड़ा आरंभ हो जाई थाए। केतेक घर मानकरे मध्य समय संध्या समय रे अस्थिरपण अनुभव होई थाए। तेबे आमर वास्तुशास्त्र अनुसार एहार एक मुख्य कारण हेउछि संध्या समय रे घरर मुख्य द्वार बाट देई प्रवेश करुथिबा नेगेटिव शक्ति बा नेगेटिव एनर्जी। घरर मुख्य द्वार को आमर वास्तुशास्त्र अनुसार शक्तिर द्वार बोली कहा जाई थाए। जेमिति मनुष्यर शरीर को निश्वास नेबा द्वारा तार शरीर को प्राण शक्ति प्रवेश करि थाए, ठीक सही परी घरर मुख्य द्वार देई घर को सुख शांति दुख अशांति एही सबु किछि मध्य प्रवेश करि थाए। तेणु जदि आपण घरर एही मुख्य द्वारर सठिक भावरे देखाशुणा करिवे नाही, तेबे ताहार प्रभाव सीधा सड़क आम जीवन उपरे पड़िबो। आग कालरे आमर गुरुजन माने संध्या कालरे घरर मुख्य द्वार सम्मुखरे दीप जलाउथिले, झुटी अंकन करुथिले ओ घरर सामना को सफा रखुथिले। सेमाने एहाकु केवल परंपरा भावे नुह बरं घर को नेगेटिव शक्तिरु सुरक्षा रखिबार एक उपाय भावरे मध्य मने करुथुले। आज आमे माने आमर व्यस्त बहुल जीवन पई एही सरल उपाय गुड़ी को आमे भूली जाइछंती। एही वीडियो रे आपण एक एमिति सरल वास्तु उपाय विषय रे जानिबे जेउ उपाय संध्या समय रे आपण केवल किछि मिनिट देई करि परिबे। एही उपाय को करिबा पई ना आपणकर अधिक टंका खर्च हेबो ना अधिक सामग्री आपणको आवश्यक पड़िबो। केवल आपणको नियमितता सफा सुतरा और सकारात्मक मनोभावर आवश्यकता पड़िबो। एही उपाय को जदि आपण लगातार किछि दिन पर्यंत करिवे, तेबे आपण अनुभव करि परिबे जे आपणकर घरे शांति बढ़ुछि, अनावश्यक खर्च कमी जाउछि और मन अधिक आपणकर स्थिर रहुछि। वास्तुशास्त्र कहे जे जेउ घरर द्वार रे संध्या समय रे आलोकित और पवित्र रहे, सेठाकु सुख और समृद्धि आसीबार रास्ता आपे आपे खुली जाए। तेणु एबे चलंतु संध्या समय रे घरर मुख्य द्वार रे करा जाउथबा सेही सरल एवं शक्तिशाली वास्तु उपाय विषय रे जानिबा, जहा आपणकर घर और जीवन को अधिक सकारात्मक करि परिबो। तबे एही उपाय संपर्क रे विस्तार रूप रे जानिबा पूर्व जदि एपर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती, तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। वीडियो टी को गुटिए लाइक करी भक्ति एवं श्रद्धार हृदय रे तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय रूप रे लिखि दियंतु। बंधु माने वास्तु अनुसार एही संध्या कालर समयटी घरर प्रवेश बहुत संवेदनशील रही थाए। जदि एही समय रे घरर मुख्य द्वार को पवित्र और सकारात्मक रखा जाए, तेबे घर को शुभ शक्ति प्रवेश करि थाए बोली माना जाए। तेबे सूर्य अस्तर 15 रु 20 मिनिट परे एही उपाय को करिबा अत्यंत भलो बोली माना जाई थाए। एही समय रे निज घरर मुख्य द्वार सामना रे अनावश्यक जिनिस गुड़िक रखिबे नहीं, जेमिति कि चेयर जूता भंगा किंबा चिरा फटा सामग्री एही सबु जिनिस गुड़िक जदि रखिछंती, तेबे सही सबु को हटाई दियंतु। एहा परे एक बाल्टी पानी रे आपण अल्प लुण मिसांतु। एहा परे सेही पानी रे आपण निजर मुख्य द्वारर सम्मुख को पुछा लगांतु। लुण पानी नेगेटिव शक्ति गुड़ी को शोषण करि थाए बोली माना जाई थाए। पुछि सारिबा परे सेही जागाटी सुखिबा पर्यंत आपण टिके अपेक्षा करिवे। तापरे सुखी सारिबा परे आपणक घरर मुख्य द्वारर डाहाण पार्श्वरे घीयर किंबा तेलर एक छोट दीप प्रज्वलन करिवे। आउ दीप जलाइबा समय निजर मन को शांत रखंतु। दीपर आलोक आपणकर अंधकार को दूर करि थाए। ठीक सही परी आपणक घरे थिबा नेगेटिव शक्ति गुड़ी को मध्य दीपर आलोक दूर करि थाए बोली एहा विश्वास करा जाई थाए। द्वितीय रे द्वारर सम्मुखरे आपण छोट झुटी चिता अंकन करंतु। आपण चाहिले लक्ष्मी पाद और अंकन करि परिबे
ଯାହା ଘରକୁ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରବେଶ କରାଇଥାଏ। ଝୋଟି ଅଙ୍କନ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ମନରେ କିଛି ଭଲ ଇଚ୍ଛାର କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନିଜର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅଗରବତୀ ଜାଳନ୍ତୁ। ସୁଗନ୍ଧିତ ପରିବେଶ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ପବିତ୍ରତା ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଉପରେ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଶୁଷ୍କ ତୋରଣ ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ପୁରୁଣା ବା ଶୁଷ୍କ ତୋରଣକୁ ଆପଣ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ତୋରଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହିପରି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଘରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶକ୍ତି ସମତୁଳନ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲଗାତାର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ କମ୍ରୁ କମ୍ ଆପଣ 2ରୁ 3 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ରୂପରେ କରିଲେ ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଓ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦିଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଝଗଡ଼ା ବା ଖରାପ କଥା ଆପଣ କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶାନ୍ତ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଓ ଶାନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଉପାୟର ମୂଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ। ଭୟ ବା ସନ୍ଦେହ ନେଇ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସରଳ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ, ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଢ଼େ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଝଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଘରର ପରିବେଶ ଅଧିକ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ଯାଦୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଲୋକମୟ, ସଫା ଓ ପବିତ୍ର ରହେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଅନାବଶ୍ୟକ କଳହ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସଫା ପରିବେଶ, ଏହି ଦୁଇଟି ମିଶିଲେ ଘରକୁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିମୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଆଶା ଓ ସକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।